Asakan di kunum caksuan di dalam video din kamu cakap unboxing video mo my boss tu ni jakuna simang jojol video kun yang bonan masih again di mang yan multi headphone splitter ngebo mo ya di mana ini dam de patana hajal sar chagni ne yang salim sukatinga hajal sar chagni dam de di ba yakun a offline lagi sebenarnya dikira anak tanang gen di ba online rani kemani aku ngabata chag tham naman mo di mang aro tambatan yang betul di tunga di minta udah jujur aja gua rati yang sekarang mo yan chuna chuna ini box jikon namanya phone ini kena kena tangan gen namanya laptop ini kena kena gen maksudnya di bunga tunga kena jeki bunga tunga ini kemana deh ki bunga headphone aku ba namanya ki bunga namanya earphone aku na tekem na absen somai kena nakta manggen lalu ki bunga tunga ki isa phone ini kan bunga kena nakta manggen mo absen somai yang tak bakal ngabiat dah. Nasi mga biat na sikgenchim de biat nakta manggen. Nasi mang Amazon ni ko ngabiat dah. Ini ko biat nakta men. Flipkart ni ko biat na sikgenchim mo ba. Badung tang online shopping lang tunga ini ko nasi mang brena nakta manggen mo. Bajar ang odi ram manja. Di ba na ko biat nakta manggen. Tadi jojon cukup kuliah yang sekarang mo namang namja. Aro mili jan cingin ko tikin yang gen. Tadi jojon ko kuliah sekarang. Yan mo kim yagi sawar mancap gen yan paksachi mungsung pade yawar mo yakuna nak ni box song na tikang naktaman gen yan mo yan hindi mo na yadi Amazon ni ba mo ya Amazon nun si kama Amazon ni nama yan naman supaya mo cocok-cocokan hindi mo yakode ina tikin mo yakon di tikin Simplex na audio interface paano barang tignan ng gens mo di tikin mo audio interface mo sampai titikan niya di wah may reject tak boleh di mangyan jack pati bunga tunga mo gisa gini tang beli bunga siman kinga di man asimang brena sketch mo di link ko ba na asimang nang nak ta jukton kagen description no yan mo yakon di tik nakta man gen headphone tikin nama TikTok media yan nama ko man ha siyumi kaya ko piat naman lagi mang nasi mga brain sketch mo brain nakta man kan ngamong ni ganung ja daw de lockdown man di ba man mo taw di piat naman yan di ba tambos ko man ja di yan headphone ba mo ya headphone ko kena nakta man ganun yan ang phone ni ko tik nakta man again maksana ni jawni ko ba mo sense audio interface ni ko ba man gen mo yarang san Sakanti kon ya video kon yani matala mo nam dekench mo de like share karna gol fana be ro nasimang brena sketch mo de aro description ng link ko banat ken yan na irang brena tapon gen unbox sana nasimang bazar ang order karna tapa man nagin mo di ba bazar de ramra man jan di ba pal barang order ka di man na ba yarang san dali video de di may gabas nga sketch mo dis nga ibo ganak ta mamu dengan itu muncul komen akan cakain mo. Sekarang jika mencela ya video ini na. Sekarang bye bye.